انت رجال. ممتاز ممتاز كذا. اهل البحرين ناس طيبين، ناس طيبين مره مره طيبين. نحن ناس بحرين. انا عارف البحرينيين ما شاء الله عليهم ذو اخلاق عاليه، انا اعرفهم. انت حبيت البنت، انت حبيت البنت هذه؟ وايد 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 وايد. بغيت تتزوجها؟ لأن هي مسكينة واجد مسكينة. ما زين. انت حبيت تتزوجها ولا شو تبغى فيها؟ لا ما زوجتها ولا شيء. لا لأن هي مسكينة. يعني تبغى تخليها عندك يعني في البيت؟ أنا أبغى أمشي عليها بس يعني ما سويت اوكي. عشان كذي انت شو سويت لها؟ اكلتها سحر ولا شربتها؟ شو سويت؟ هي شوية حلوة يعني. ها؟ هي حلوة يعني مسكينة، كل الناس يا هباها. يعني انت الحين انت حبيتها زين، انت حبيتها. سكينة كبيرة يا هباها. لا كل الزوج سلام، كل صغيرة وكبيرة. أما يعني هذه صغيرة هذه كبيرة ما بتقول مسكينة بسنا كلها مسكينة والله مسكينة. زين مسكين. انت كمان مسكين. يلا يا مسكينة، ابغى اقول لك شيء. انت الحين ما دام هي مسكينة، انت شفتها بعينك ولا شربتها شيء ولا اكلتها شيء سهر؟ هي بقول لك اسمع. هي مسكينة وانا توهين جد يعني. انا حبيت انشد عليها بس يعني. من بعدها جدها يعني. وبعدين مسكينة حلوة وبعدين نشد عليها وبعدين قاعد انا ناكل عني بيبي عني كل شيء. زوجتها بس يعني. اوكي بس خلينا نتكلم بالعقل. في معك سحر حبشي او عين حبشي موجود معك؟ في وايد في يعني في لا هي وايد مسكينة كل يوم. اوكي الناس تسوي شيء يعني. زين سويت عليها وانا بواجه. زين. الحين خليني اتكلم مع الحبوش. خليني اتكلم مع الحبشيين. خليني شوف اسمع. خليني اتكلم مع هذول الحبشية، اتكلم معاهم بعدين ارجع لك ثاني. اوكي تمام؟ وين بتروح انت؟ لا ما اروح. اعطيني الحبشه اللي موجودين معك في البنت. داخل البنت في حبشه صح؟ في ناس حبشه فيه صح؟ ما تبي تتكلم لأنها ما تبي تتكلم هي. ليش؟ أنا ما أعرف كلامها لأن أنا ما أعرف ليه شلون أكلمها يعني. أنا دي هذول اوكي ما عليك. انت الحين ما قلت لي، ما خبرت. انت اسمعني. انت الحين شو سويت لها؟ انت شفتها بعينك بس ولا اكلتها ولا شربتها شيء سحر؟ أكلتها مسكينة وأنا قبل شوية يعني حلوة. اكلتها بايش؟ نشيت أنا أمشي كل يوم وبعدين تبي يصير كبير. أنا ما يبي ياكلها من تاكل هي تاكل أنا أكل وياها. زين. ايش الاكل هذا الرز ولا عيش ولا شيء اللي اكلتها؟ انا اقول لك انا ما يبي تاكل يبي ممكن بعد شوي بتموت. بعدين ياكل يعني. بعدين شو صار؟
شو صار بعدين؟ أبدا ما أدري. ما ادري. اوكي خليني اقول لك كم سنه مع كم سنه كم صار لك معهم كم سنه؟ ممكن ممكن 6 ممكن 6 6 سنين 6 سنين ها؟ اوكي فيها جن بنت هذه فيها جن؟ في عليها مسكينة ولا تعبت هي وين مسكينة لكن اوكي اوكي شكلها ما في شيء. اوكي زين عرفنا هذا عرفنا انها مسكينه اوكي الحين انت تطلع ولا لا؟ قول لي تطلع ولا لا؟ بطلع ما في مشكلة ما عندي مشكلة يعني أنا قبل هي شوي حلوة بس للشتاء لأن ما سويت عليها يعني ما سويت عليها شيء. ما عليه انت بتطلع في غيرك عربي موجود فيها داخل؟ عربي ما في أنا كلامهم ثاني ما أعرف عليها كلمهم أنت. اوكي كم حبشه فيها اللي عملوا السحر او عملوا لها اي شيء كم فيها؟ كم؟ ما يبينون عليها ما يبين ما اشوف شيء يعني في لكن ما ادري كم واحد. ما يبين عليك. اوكي خلينا نطلعك انت. عندها مسكينة واحدة عندها بشفيفي عليها أنا كلامهم ما يسمع بس يعني. اوكي انا عارف ما في مشكلة ما انا هم بطلع لكن هي مسكينة واحدة زادها اوكي ان شاء الله حاضرين من عيون الستين بس اعدها بطلعك انت بعدين باجي اوكي لكن لما قامت تمشي تبي تسوي بس ما بتفكر بس بالدنيا يعني تبي آخرة يعني بس. مين هذه اللي تفكر في الآخرة؟ مين هذه؟ لا هي أي شيء تسوي ما بتسوي بس واحد ناس يسوي قلب ليه هي أي شيء سويت يعني باكر الله يسألني تقول يعني تخاف يعني صح اوكي يعني بنت يعني بنت طيبة تخاف ربها يعني وايد تابا بتموت عليها وايد تابا ابوها لكن الناس ما يحبوها هي لكن ما فيها شيء لكن أحد يسوي يقول لك يسوي يفكر شيء قال لكن لا ما عنده شيء نظيف نفسه ما يعني ما تعرف ما لا طيب قول اجل اوكي خلينا اطلعك انت بعدين اكلم الحبشيين قول لي كل معي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله أقسم بالله يلا برنا بطلع من هالبنت بطلع هذا البنت ولا أنا بقول لك شيء قول لا تتركها من داخل في وايد أنا عارف اسمعنا هي ايش تسوي توكل على الله مو بني ادم ما تهم بني ادم يعني تتوكل عليها النون ما يفهمها ما عندها احد يفهم عليها اوكي حاضر انا بقول لك اوكي سمعتك اوكي انا ما اتركها ما اسيبها حتى اطلع منها الحبشه سواء جن او انس او اللي موجودين معاهم بطلع منها اوكي
اتفقنا؟ ان شاء الله. اوكي بطلع منها قول لي بطلع منها ارجع مرة ثانية. تعرف انا بحبك انت. تحبني من وين تعرفني انت؟ وين تعرف انك تحبني؟ لله تعالى بس ما في شيء غير شيء. شكرا لانك تحبني في الله، شكرا جزيلا. خلاص خليني قول لي بطلع من البنت هذه ما ارجع مرة ثانية او ما ارد مرة ثانية. ما ارجع مسكينة واحدة وش اسوي عليها؟ يا ما في بعد. اعطيتني عهد الله وميثاقه إذا رجعت مرة ثانية الله بيدريك بالمرض الكبير، ما ترجع مرة ثانية. تعطني تكبيرة 7 مرات بعدين روح. ها؟ شو شنو تقول؟ إذا رجعت مرة ثانية الله بيضربك بمرض السرطان إذا رجعت مرة ثانية. يلا أوكي؟ إن شاء الله. أوكي تكبيرة 7 مرات، الله أكبر 7 مرات بعدين روح بعدين نكلم الحبشيين. الله أنا بقول لها يعني 7 مرات 7. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. 1. الله أكبر. 2. الله أكبر. 3. الله أكبر. 4. الله أكبر. 5. الله أكبر. 6. خلاص يعني باقي واحد. الله ارفع صوتك. آخر واحد. آخر واحد ارفع صوتك. السابع عيد السابع. ارفع صوتك. الله أكبر. تعال كوتا وريها كوتا ورم وركز جدا. كوتا باي اسم بلا عربتش سيغتي تاني. دابا أقربني جون أكل كف نكفني أستاذ بشان تنن. أيوة كوتا إيه جرتك كيس سالبتني جرتك كملتني جرتك. لا ምንድን ነው የሚመቱኝ? አትምቷል። ኦኬ እናንተ እኮ በትክክል ስታወሩ በትክክል ብትናገሩ የሚመታቸው የለም። እሺ አውሩኝ። እናንተ ምንድን ናችሁ? ስህር ናችሁ። እግሬን አመመኝ እኮ እናንተ ምንድን ናችሁ? ቆይ ወደ ህመሙ ከመሄዳችን በፊት እናንተ ምንድን ናችሁ? ስህር ቡዳ ወይስ ዐይን ናስ ምንድን ናችሁ? ኦኬ ስንት ናችሁ? በጣም ብዙ ነን እኮ ብዙ ነን። ስንት ራሱ አናውቅም። ብዙ ነን። ቁጥሩን ንገሩ። መቶ ይበልጣሉ። ስህር አለ ከእናንተ ጋር? ስህር አለ ጅኒስ ጅን ወጥቷል እኮ አሁን አላየህም እንዴ? ወጥቷል እኮ አላየህም እንዴ? አሁን ያናገረኝ አሁን አናግሮ የወጣ አላየህም? በአረብኛ አይ ምናልባት እንዳትዋሹኝ ብዬ ነው። እንዳትዋሹ እና አልዋሽም። ለምንድን ነው የሚዋሸው? ኦኬ እሺ፣ ስንት ቡዳ ነው በትክክል ንገረኛ። የማትዋሽ ከሆነ ስንት ቡዳ ነው ያለው? ስንት እንደሆነ አላውቅም። ብዙ ናቸው። ስህር ውስጥ ነው። ስህር አንድ ነው መሰለኝ። አንድ እሱ ራሱ ባሏ እንድትወደ እንዳይወድ
ምስኪን ምስኪን ትረዳለች። እሷ እየረዳች እሷ ደግሞ ሲር ታረግበታለች። ሙሐራም ያኔ ሐራም والله ሐራም والله ሐራም። እሷ እኮ ባልላትም ብላ ሁሉ ነገር ታረግላታለች። ለእናቷ ስታረገው ለእሷ ታረጋለች። እሷ ግን ባሏ እንድትጠላ ታረገበታለች ሲር። እንደዚህ ጥሩ ነው ያኔ والله حرام والله حرام. እሷ ምንድነው እሷ ለእናቷ ስታረገው ለእሷ ታረጋለች። ለምንድነው የምታረገው ታውቃለህ? ልንገርህ የአክራ ሰው ምስኪን ከበደላችሁ አክራ ትጠየቃላችሁ ስለመባል ስለሰማችሁ ከበፊት ጀምራ ትረዳለች። እሷ ራሷ ሳይኖራት እሷን ትረዳለች። ግን እሷ ባሏ እንድትጠላ ታረገችባት። ለምን? እሷ ባሏን ነው የምትወደው። ባሏን ስለምትወደው ለምን እንደዚህ ያረጓታል? አሁን ከባሏ ጋር ስታወራ ያናዳዳታል። ለምን? እሷ ስላረገችባት። እሷ ከልቧ ነው የምትወደው። እሷ ከሱ ውጭ ሌላ ሰውም አትፈልገውም። ለአላህ ነው ያመጣልኝ ነው የምትለው። የእሷ አመልና የእሷ ምስኪን እንደሆነች እሷን አላህ ውስጧን ንጹህ ስለሆነ ሁሉ ነገር የምታረገው ለአላህ ሲል ነው የምታረገው። ለማንም ብላ አይደለም። ማንም ሰው አንዳንድ ሰው እንዴት ያደርገዋል? ሰው እንዲያየው ሰደቃ ሲሰጠው፣ እሷ ግን እንደዚህ አይደለችም። አላህ ለአክራ ይከፍለኛል፣ ለዱንያ ካላገኘው አክራ ኢንሻአላህ ተስፋ አልቆርጥም ለአላህ ትለዋለች። ከልዮም ሁሉ ነገር ሲሰራ እንደዛ ነው። ለክስ ሰው ይጨክንባታል። አታሳዝንም? እኔ አሳዝነች ወላሂ በጣም ተሳዝናለች። በጣም ተሳዝናለች። ኦኬ አሁን እንደዚህ አድርጊልኝ። ስህር ያደረገ የደከመችው ልንገርክ እሷ ራሷ ደክማለች። ግን ማንም ሰው አይረዳትም። እሷ ስደክማትና ምን ታደርጋለህ መሰለኝ? 2 ረካዓት ትሰግድና ለአላህ ዱዓ ታረግና ከዛ ደግሞ አላህ ይቀበላታል ኢንሻአላህ። ኦኬ ተማም። ስህር ያደረገችባት ሴትዮ ማለት ነው ዘመዷ ናት። ስህር ያደረገችባት ሴትዮ ምንድን ተፈለ እሷ ትረዳለች አልኩት እኮ። ጎረቤት ናት። ባለላትም ለግን እሷ ባለላትም የእሷ ሀቅ እንዳያስተላ ወደ እኛ እንዳይተላለፍ ብላ ነበር። ቤት ሲሰራ ላሱ ማለት ነው። ትሰማለህ አይደለ? የእናቷና የአባቷ ቤት ሲሰራ ለአባቷ ምን እንዳለች ንገርህ? የእሷ ነቅ ወደዛ እንዳትጠጉ ወላ ደግሞ ነገ ቀብር ይጠብባችኋል ብላ ትናገራለች። ትፈራለች። ምስኪና አክራም በጣም ነው የምትፈራው። ሰው እንደዚህ አይረዳትም። አታሳዝንም? አሁን እችል እንደዚህ አድርጊልኝ። እናንተ ቡዳዎች፣ አንተ ጸባይኛ ጥሩ ምስኪን እና ለእሷ የምታስብ እንዳሰው ወንድ ነው ሴት ነው? አሁን የምታናገረኝ ወንድ ነው ሴት ነው? ሴት ነኝ። ኦኬ ሴት። አንቺ ምስኪን ስለሆንሽ አላህ ይስጥሽ። አላህ ወንጀልሽን አላህ ያራግፍልሽ። እንዴት ታደርጊያለሽ? እነኚህ ከአንቺ ጋር ያሉ አድራም ሴት ወላሂ እቺ ልጅ ሁሉ ቦታ ስትል ለአላህ ስትል ነው ሁሉ ነገር የምታረገው። ምስኪን ናት። ጓደኛ ራሱ አላት። አንድ ጓደኛ አላት። እሷ እንደሷ ምስኪን እሷ ተማም። አሁን የምታደርግልኛለች መሰለሽ?
ቡዳዎቹን ሰብስቢልኝና ቡዳዎቹን አንድ ቦታ ላይ ሰብስቢልኝ አስወጣቸዋለሁ። ከዛ በፊት ግን እናንተ እስከምትሰበሰቡ ያችን ስህር የሰራችዋን ሴትዮ ስጪ ላናግሯት፣ ሳሂሯ ላናግሯት። ስህር የሰራችዋን አናግሬ ባያት ኡስታዝ። እሷ ኦሮምኛ ነው የምታወራው። እሺ አማርኛ አትችልም። ኦሮምኛ ነው የምታወራው። አናግራታለሁ። አልሐምዱሊላህ ሁሉም አለ አልሐምዱሊላህ። Isiin rabbiif jecha si goote ati garuu waan kanarra goote wallaahi kijasaan kan kee akiraatti numa katabamaa taa'ina laale. Intala kana kana taktee fittee intala kana fittee intala kana lafee duwwaa taasiftee. Isiin jireenya danuu barbaaddi tasfaa danuu qabdi ati garuu intalli akkasiin kiiloo 40 ol siquu dadhabde miskiin rabbi. إذا سينكيري سيولت ذات مرة تشنكت إن شاء الله ربي جزاك كي أكرات سيفا كفل وانت أسباي لما تسيري قد سو أسباي قد بس بايس قد لا نازي أبا مرة يا قد الدنيا إن شاء الله أبا مرة أنت لقب يا قبادو أنت لقب يا قبادو أسباي ربي في الدنيا والآخرة يا قبو أسباي نبادر شيكوتي نبادر صوتي قد أستاذ أنا سيجري كمالنا قد تشوفونا أستاذ كمالنا تشوفين هندبت تشوفين كمالنا هندبت تشوفين تيجي كرات تلقلو أكو كذا نما بلي سيدعات معلوم تياسة ويدا دبرسي لا أبا مربي سيا قدولا فدوليا كوت يا دنيا رتي سيسا نمني كايري سيولو نما فيت ربي سيا فيتو نما فيت ربي سيا فيتو في الدنيا والآخرة إن شاء الله آمين يلا أسبا يورسيني لا ربنا ورسيني لا رب يا بلسو رب يا فتو ما له فتة رب يا فتو الدنيا والآخرة إن شاء الله إن اللي مسكينة وما انجرتو وتوارق دامو انجرتو بر والله لازم أكاسين نما كيري والتو نما تكو نما قبابدو اسم كن أما مثال نم تكو كده قرار ديمه جدو إنو كن فتا طوري فتا جتة سيفا نم تكو متي والله اسم قرو إن شاء الله قويا تكو دربا في جتة دعاي قوتي برد بربتي أنت ما نما نسيتو قرو بجتين انجرتو برما انجرتو أوكي أوكي أسكن انجرتو أسكن نبسدين شيخ نبسدين أبا ما ربي سيا قولوا أبا ربي سيا فتو قد انت دبان قد انك قرأتو لقلو رفضي تقامنا وجيس بنتي برقنامي لما مسيادة عزيزو يودي تجري الله وان جتون أكي جتوني يودي مقاسوا مقاسوا مجري يودي مقاسوا مجري مقاسي جواريانا مقاسي جواريانا ولا كبراتي بتيسا كنبري برا نوايدا كنا يرون دايو إسيد الكادين جدا سنكيري وانم كرو كنا كردت قواتي مجھتے نمبر سیسو obboleessa koota kana goote obboleessi koo rukumsate waan dhukkubsatu dhabe godha intalli mataa hundee daddabarsitee fayyifatte rabbiin otuutti kadhattu maaliif rabbirraa abdii qabdi waan ta'eef intalli sun achi waan feete yoo dalagde rabbirra eeggatti misaale raana tokko yoo ga'ee baddaleessa namni na baddala jettee himattu ana baddalte hin jettu
جزاكم الله خيرا جتة ديفتي متاسي قد قبته يو نفني وان بداسي دان دبته اوكي اكي قولو isi warri budaa waliin dacha'aati isin tumurra warra budaa waliin dacha'aati isin baasa eegas isin hingaraf ishin garaf خلاص waliin dacha'a nama beeka tajatazan a'udhu billah nama tajatazan garuu namni siin beeku namni siin beeku hin jiru yaani namni siin beeku hin jiru garuu nama danuutti hojjette kanaafuu hamma siidhi nama dhoskitee jirti waan ta'eef waa dubbachuu hin dandeessu kanaaf amma hin qaanfatte barsitti dhufuu qaanfatte ija maaliitiin sitti dhuftire nama danuutti guutu obboleessa koo ajjeesuu turte garuu alhamdulillah intalattiisiin kun miskiina rabbirraa abdii qabdi jireenya sii keessatti wama dhufu waan rabbiin naa taasisetu ta'atti malee baniin aadam kun kana naa ta'a kana nan oolchu kana nan bulchu hin jettu bar kanaaf ما في مشكلة راكون انجلو راكون اما كيقول obboleessa bitti maal goote seet nyaata keesse itti kennite intalli immoo hin dhageenye mucaanotu dhoskatee dhukkubsatu mucaan sun illee obboleessisii kun isii jaallata waan ta'eef dhukkuba isaa kana dafeetti ni manne isiin immoo biddeena keessee waxitti nattee saanii keessee fiddee fi ala siin fiddee jettu obboleessi koo xiqqoo hakimee dhaqee dhufaa ture obboleessi si hakimee dhaqee dhufaa ture dhufee bakka biddeena sana ala nyaate koo dhaqee cungarraa qabe dhaqee cungarraa isaan qabu obboleessi kun inni mannee intalli asii hin beektu intalli maatii tasa jaallatti gatii siin jaallattuuf jecha waa hundi jiraaf godhaatti waan ta'eef isiin dhuma ijoolleeti intala tokko qofatu isiirra jirti malee isiirratti kan dhalatte intala tokko qofa garuu immoo alaafii mana guutuu kan baadhattu dhiira malee isiin dubartii miti maashaallaan jedhamtu amma kun maashaallah jedhamuun kan jedhamti akki goonu dhaga'eera namni dhadhaana dhaga'eeka amma isiin bultii isii akka dhiiraatti qabattee buluu barbaaddi misaaleedha amma dubartiin tokko tokkotu jaallatan amma dhaqanii likaa godhatamanii kaanii bakka biraa laalan isiin immoo jiraadhus jiru naa darbuu dhabusi inshaa Allah jireenya gaariin duratti jiraadha jettee deemti inshaa Allah duratti immoo akka abdii qabdi rabbiin jireenya gaarii akkasiidhaa dabarsuuf hamma nama haadha siiti kayrisa oolte bu wallahi rabbiin otuu isiidhaan dabarsiin hin darbu bar maaliif haadha jaallatti haati marrumaan hidhattee du'aa kadhattiifi kanaafiyyu namni haadhaaf abbaa fi abbaan isillee miskiina hin jaallatasi maaliif jaallata abbaa kan koo jettee gaafatti abbaan immoo ilmoo kan koo kana keessaa namni akkas jedhee na gaafatu hin jiru jedhee baay'ee jaallata bakka ان شاء الله ربي هذا برصف اما كيقول ورا بودا ولد جاءتي سيري سيوشين بتولي ننغرف ورا بودا ولد جاء سباس ولد جاء والواما انت لو ما تكون قدو لان انت اللي مسكينه بس yoo bisaan lafaa ol kuute yoo bisaan nuddee yoo rabbiin hinduuta jedhe malee hindu'uu jetti kanaaf waa gochuu hin danda'u kaayyaani namni rabbiin qabu waan nabeen qabaa jetti gizee hunda yeroo dubbattu waan firee kottu hiriyaan kottuutti dubbaduu kun asiin bahee haa jedhu namni rabbiin qabu waan nabeen qabu jetti yoo karaa rabbiin khalaas isin geegesse gatii namitti san garafuu barbaadu gatii namitti san garafuu barbaaduuf isin geegessa warra budaa walitti dachaa warra budaadhaa isin baasa walitti dachaa tarree qabnee jira maaliif kana booda mucattiin dadhabde siidaa gamte maal faa dhukkuba nyaata nyaachisu mana dalagaa wayii turte dalagaan illee itti baay'ata garuma dalagaa sana rabbii waan rabbiin qabu waan nabeen qabu waan jette ta'eefi dalagaa sana dandeessee numa dalagde garuu dalagaan illee itti baay'atee jira kanaafiyyuu hamma kana booda isiini aara galfachuu qabdi inni siillee deebi'uu qaba kiiloon siillee 40 ture 40 ol ta'uu qaba nama wal qixxaachuu qabdi jedheetan amma ijoollee warra na bira jiran taraatti walitti qabeen jira kanaafiyyuu sin cinqinu abshir okay مسلم isin horiin muslima isin martu muslima
مسلم الحمد لله رب العالمين مسلم انتي حاجه ما جبت ترسل اما تبي قد ترتل وقام قد ترتل يا ودي راوتين تري توكو كان جلقبا ما بيچمات بريدو ترته مچتين سو بيچمات تركو سته ترته ጊዜ ብቻማ ሰነጥቀኝ እንደገና ወጅን ማንዴማ ጅራን ጋር አገኝ ወጅን ማንጅራ ጭባዳ ካኔ ወጅ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ጊዜሜ እንደራ ካዱራ ጊዜሜ ከኛ ከንጀሩ ነት ሚዱራ እዝም ሜዴን ይሻዳ ቀበዳ ናስ የቲሲስ ነጅስ ሻሃዳ ሲቀብሲሴ ዋና እንጀዘዱ እንጀተ የገሲስተኒ ማራቆ ነጅሩ ቀበዳ ሻሃዳ ቀበዳ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ واشهد ان محمد رسول الله غبر ما ربي توكچ مله انجر عهد ربي تهمبان عادي ربي تهمبان يوبان اندبن يوبان السندبن والله ثم والله اندبن مسلم مچتين كنچنتمته بقى يو دبن ربي دبي كاستريت انه حافظو رب يو دبن ربي دبي كانسريتين بيا دنيا كان راد ابامنو ها غدو ان شاء الله تمام تكبيرا كده تربا جتو ايغا سيربتي سيرسي كتا نبيس تكبيرا كده تربا قف عندما لا يسنا تكبيرا انا كده كاشي يا لند دباربا مرمسي كسغليجرا غاشي انت انباتا ጊዜ ቶርባ ተክቢራ ጀቱ ቢው ታሚስ አንቺ የትኛዋ ነሽ ቡዳዋ እችላለሁ አማርኛ እችላለሁ ኦሮምኛ እችላለሁ አንዱ ደግሞ ሻዳውን እንዳይዘው ታረገኛለች አዎ ቻላል አይቻልም ምን ታረገኛለች ሻዳ እንደዚህ ጣቴን ወደ ላይ እንዳያረገው ትይዝኛለች ይቻላል እንደዚህ ጣቷን ተዋት ሻዳ ያዙ ጣቷን ተዋት እንደዚህ በዛ በኩል ስለምትወጣ ለዛ እኮ ነው እንደዚህ ጣቴን ወደ ላይ ማረገው አርጉላት እጇን ገዲሳ ጆን ሻዳ ከተቀበጡ ገዲሳ አቆን ጆን ኦኬ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ አላህ ብቻ ነው በዚህ ምድር ላይ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ واشهد ان محمدا رسول الله ارجما يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نشوفتك انهم بانا يوبان الدبنو انا هذا مارينا هذا ቋንቋ ስለማችል እንዴት ታደባላልቃለህ ኦኬ እሺ እንወጣለን ከወጣን ተመልሰን አንመጣም እንወጣለን ከተወጣን ተመልሰን አንመጣም አማርኛ እናስተካክል ትክክል አይደለም እንወጣለን በሉ እንወጣለን ከወጣን አንመለስም ኢንሻአላህ ከመለሰን ምንድነው ያንተው ሌላ ከተመለስን አላህ በካንሰር በሽታ ይጨርሰን ከተመለሰን አላህ በካንሰር በሽታ ይዘኝና ይገለኝና አኽራ ደግሞ በአዛብ ይጠይቀኝ ስለዚህ አንመለስም አዛብ አልከለከለ ሰባት ጊዜ አላሁ አክበር ትሉና ትሄዳላችሁ። ከዛ ያቺ ሳህራን አናገራታለሁ በደንብ አድርጌ ገርፋታለሁ። 7 ጊዜ ተክቢራ ሳትጨምሩ ሳትቀንሱ አዳምጠኛ ከወጣን የት ነው የምንሄደው? ወደ አገራችሁ ተመለሱ። ወደ አገራችሁ ነው የምትመለሱ። እኔ አዲስ አበባ ነበርኩ እኮ አሁን ደግሞ ባህሬን ነው ያለችው። እንዴት ይሆናል? አወኩኝ። እዛ ሂዱ፣ ወደምትፈልጉበት ቦታ ሂዱ። ጊዜ አትቀጠሉብኝ። ተክቢራ 7 ጊዜ ምላችኋል። በአላህ ስም 7 ጊዜ ተክቢራ። 7 ቶሎ በል ፍጥነት አላሁ አክበር 7 ጊዜ አላሁ አክበር አንድ አላሁ አክበር ሁለት አላሁ አክበር ሶስት አላሁ አክበር አራት አላሁ
أمس الله أكبر 6 الله أكبر باي أكا كفنا جون تسير شنو أنا لكم 6 سؤالكم ماشي عندك كرة 7 الله أكبر باي اوكي باي አንተ አማርኛ በትክክል አትችልበትም እንዴ? አልወጣችም እኮ እንዳትገረፍ አደባረው 7 ጊዜ አልኳችሁ 7 ጊዜ ጨዋችሁ ለምን አትወጡም? ምን አትፈልጉት? እኔ ልጅቷን ፈልጌ ነው። ልጅቷን ስለምፈልግ እኮ ነው። አንተ ቡዳን አለ አንተ ቡዳ ነኝ ልቀቃት ቢካክ ትገረፋለህ። ልቀቃት 7 ጊዜ ተክቢራ በላ ሂድ ቆጥርልሃለሁ። ፍታን ተለበ አሁንም 7 ጊዜ አዎ ልቀቃት ነው ያኔ እስከታይ አላሁ አክበር አላሁ አክበር 2 አላሁ አክበር 3 አላሁ አክበር 4 አላሁ አክበር 5 አላሁ አክበር 6 አላሁ አክበር ዱመቴ ጀዋሪያ ዋቤና እንድዳት ቆይ አቴኝ አንጀዋሪያ ደስ ይጀለ ጀዋሪያ አንተም ታቤት ጀዋሪያ ዳኔ ስለደዋማን ዳኔ ስለደዋማ ቱረኔ አምረፍ ደባጅራ ወጅረ ቱሬ አቲ ኦቶ ኢሲን ሲጋጋት ኦቶ ኢሲን ገንዘብ ሲርጊቱ ማለት ሲሪት ጎት akkuma sirbaman wajjin tasmaamaan barbaadeen ture garuu isirra bitamanti kanaaf ta'uu dide wantichi intasakkaane wantichi bakka nama ga'u inyaachiti mana baafti ani uffata sii dur biyyatti dhiiftee isiin biyya baareenii jirti akkam ture yuusaa dagadde isiin biyya baareenii jirti uffata sii shaamuzii adii wayi kan isiin jaallattu wayi haadha bira kaawwattee baate isaanii haati gabaaran daalan immoo dhagee saaxilii jaraa keessaa fuudhee bahe achi isa fuudhee dhaqanii itti hojjechiise labri dandaatti hojjechiise barbarii sana iyyuu liqeeffadhee itti hojjechiise ammallee iyyuu hin kaffalle hangam kaffalte gaafsan danuudha birrii meeqa isaa birrii 70 akkasii wayiiti 70 kan ture jechuudha birrii 70 sun ta'e birrii 7,000 jechuuf hando gongoree waggaa meeqa godhatama siifteetti gizeeruma siinni kaa godhatamtee takka jettu gizeeruma sana garuu gizee sana hin qabne reefuma gizee siin baamanaadhaan raasoftu si aarsa malee ati rabbi sodaattu baamanaa keessallee jirtii baa abbaa manallee qaba baamanaa suudii jira garuu jinniin isa keessa jirti garuu moo inni sheeka kanaaf yeroo hunda quraana qara masha Allah irraa jedhe masha Allah jedhe kan jinniin nama masha Allah jinniin nama sheeka keessa seenama isa bakkee samii wajji faaru diingatuma wanta mala sheeka keessan deessu garuu muhamman jirtu amma harca wayitu jirti mala yeroo hunda quraana qaraa waan ta'eef basuuraa baqaraa kan yeroo hunda qaraa waan ta'eef keessan deessu ati umrii kemee ani moo ani gara 40 gara 50 deemaa jira abboo dulloomtuudha abboo Engkau re, toban kau tu amar betul dia itu engkau. Ma
akkamatti taagaa uummata ka ustaaz uummata ummiti bar uummata dubbaddaa malee uummantaane aan itti bare ka itti bare nama meeqatti gooti tanaan dur eroo baleetti yung kanallee mistira garuu kun ishii nama tokkotti hin himin ishii sittani magaruu obboleettii tokko qabdi obboleettii tokko qabdi kan isiirratti dhalatte ta'ee sanallee yaadachaa hin jiru nyaachisee ture amma garaa isii dhukkuba amma akkasin boqotee duutu barbaadee ture garummoo hin taane gaa bakka eessa jirtu obboleettiin ishee isin jimmaan jirti jimmaan kan jedhamu animmoo kan hin jiru ollaadhuma intalasii hamma abbaa manaadhaan wal nyaachise ollaadhuma sana an kan jedhu obboleettii isii maali nyaachifte nyaata mana koo dhuftee turte nyaata mana koo dhuftee buddeena wayii nyaattee atuman bakka waggaa meeqa waggaa sadii nama biraa hoo katti gooti jira kan biroo nama biraa meeqa gaana yaada yaadu barbaada beektaa yaani gizee kai bai dhaqeen boroo jaraa keessa fay gangaladhaa ba qullaa kee qullaa koo duriin taratti siina nama waatte jedhe yuu beektaa dur gizee bicuusii dhageessan balbala jiraarra gangaladde deemaa qullaa koo na argitee turte garuu immoo isiini durumaani nama rabbiin sodaatu rabbii dhumti haqaleessi imaanaan guute waan ta'eef inimne jaraatti inimne waan himtu daftee isa namni misaaleedha goddenyaa fuudhee mistira faffacaasu ba rabbii yoonaan kan namaa sattare rabbiin na sattara jetteeru madiittiin sa'aatii meeqa itti gangalatamne isaanii keessatti eenyuun geessa mana isaanii dhattee tanii qullaa kee kan gangalatu sa'aatii meeqa halkanii natti fakkaatu subii lafti golgola lafti duumessa wayitii bara ammaa miti bara sana duumessa wayitii dhaqeessa dhufaa intalli moboolii dhattee dhufaatti na argite dhattee abbaatti illee nan himne callumettee roommitee dhuma dhattee rafte bas yaani jechuun amma hin toobattu jechuudha ati toobatu barbaaddu hin toobattu dhiiftu waan kana wallahi toobachuun illee hin barbaada sillee hin barbaadu sillee waa ofirkaan qabullee akkamitti namni liqeeffatee maallaqa liqeeffatee qotan seerii dalaga ittiin nyaatu ittiin uffattu kuma torbaa maalan godha shee kana bare yoo maalan godharee Indifta ka gaya irra deebi qabriin jira duuti jira rabbi dura dhaabbattu jira azaabni jira wanni kun haraama shari'aattiin dhorkamaadha rabbiin gartee kufri jedhee jira ati salaata agay isini salaamataanatti dhaabbatti bare intalli isin biyya namaa teessi salaamataanatti dhaawwatti gizee ijoollee kootii naasoftu adaraa salaataa jettiini haala siitiillee masgajaa waa hunda bittee kan isinii caalu namatti naadhaxxanillee siin tuqinaa isinii hamma gizee deemaa raqe namni du'atti deema waan ta'eef yeroo salaamataa amaanaa salaataa jettiini ati sagaddaa yeroo tokko salaataa yeroo tokko immoo nanniisi ati munaafiqa garuu taa'amiti garuu akkasni la kuni dalagaa munaafiqaati yeroo tokko salaata yeroo tokko kadhiisu munaafiqa kun amma rabbii kee sodaadhu waan kanarraa deebi sihrii dhiisii akkam goonaan rabbina hadiisaree akkam anas itti akka gootu rasittima sihrii waan ta'e kana hin dhiifta takka jedhe okay waan sihrii irraa gortan in dhiifta takka jedhe lammaffaa yaa rabbii kiyyaa harka keerratti toobatanaa yaa rabbii kiyyaa an toobadheera naa dhiisi jette hamma misaadira yoon sihrii dhiise anooti harkina bareeraa ishee akkamitti niise yaa shee hin dhiifta khalaas hin toobatta kan rabbitu caala loluu hin barbaadu suutuma annaasa annama naan loluu hin jaalladhu ishee Ansi lolaa jira
لا أني أتبلتي أخيرا قتي تاتف سيلولان جرو أني سيكورسان جرا توبة مي أفانك أكجا كان توبة دي رجل مي وياري أستاذ إيه وي كسوي والله سيفيد يواتي وانك نظيفتي والله خيري كانت أضرب سكن أنك كان يسستم خيري كانت أضرب سكن مالك كده توبة دي راجل توبة ديرا يا ربنا ملمو وانت كان لغو يا ربنا نقودين يا ربنا أرام يا أكرام وان كان هندلغو تلين ديبو ربك يجد وان كان اللي هندلغو يا ربي كي يتلين أك ربين يا ربي كي يكن تندبين نقود إجيتا برحمة أتي رحمة لك صلاتك يرت يا ربي نقرقالية صلاتك يرت يا ربي نقرقا انت لك اللي بنرقسي صلاة يرو صلاة ما لرقتي ستمو مجانكو gize asinnate bas gajarra kana dhabatte qabriin akka kana funduree dhufte dandeesse dhabatte sagaddu bar himbasi miskiina rabbiin insha Allah hadiya rabbi silla akra ratti silla argalfachis wallahi baay'ee garana nyaatti bar gize tokko erginitti godee kee garana nyaatti dhuga garana bakka amma tawbatteerra akka haarayaatti shahaada si qabsiisna ashhadu an la ilaha illallah Duruma ayu muslima nambeka garu tauba wagugudan wanni kun kufri wanni kun shirki wan ta'ef wan kadarra qulqullahu daf shahada yake barbachis shahada qaban ashhadu an la ilaha illa allah jedure jed uba ko alkasuma akuma kanatti zimmede alkas kasu trisa jala batu yani wala batu ولا هبط أما gara mirga ol kaaseen qaba rabbiin gara bitaatiin jaallatu waan ta'eef gara mirga yamiti مت سري جدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله نبي محمد إرجما كينيا الحمد لله توبة نبي محمد سان أوكي توبة نيراجل توبة نيرا لموت ندب بدولا جت ولا مركب هارا برا أوكي أحد ربي تيم باجل أحد ربي تيم باجل أحدي ربي تيني بها يوم بيلمو هندي بيو يوم هندي بي ربي دي بيكان سريتي نهارو أن برسي فنيا داوتوتنا ننجدا بركات أنا كتي سنجال الدوان في ربي جتشا أتدبون في الشيشيكا كمبرو جرا سيمالي سيري براجرا كمبرو tokko gara bitaa kana keessa jirta gara bitaa kana keessa mucaa qabdee ija sii keessa yeroo hunda xuut amma maraa shaadaa koo karaatti nan kuchisiisi diga shaadaa laatuma bakka ga'u qaba sirri واشهد ان محمد رسول الله احد ربيتي intala gara bitaa kana keessa jira irreesii kana keessa deemee akkasiin yeroo si wajjit arabatti simbira jirtullee ija qabdi bar nyaatamteetti bar araba si bira dalabne sana okay ani kan jedhu amma jarrib ani rumojiru bani mojiru jirani intalattiin gobaziidhan jedhin yaa maasha Allah irraa jedhi ka maasha Allah maasha okay maasha Allah aki goon nan kumura oi intalattiin gobaziidha shaataraadha jetti aramniini kanaafuu nyaatte irreesii kana jechuun dandeessu irreesii kana keessa nyaata ammalaa kana keessa qabee gaara ija sii gurra sii kana qabee jira kanaafuu keessa baasi amaanaa rabbiiti miskiinan tallishi sidubisee ka'ee sidubisee si baasee ka'ee jara baas ahadi rabbiiti hin baane yoo baan hin deebine rabbi dhibee kaasariitti jarri guddaa bira haasaaran akkamiin shaadaa kee dhagaharee caddisaa ijoollee caddisaa wani bira jirta waa hin garafamu caddisaa jedhee nan dhagaa Umar dhagaa jira rabbi cuwaan
ننقانو كنافة ست مدة بر ننقانو باقا اوكي ادي احد ربي تهم باني وبان ديبن يو ديبن ربي كاسني an guddaa kan ta'e guddaa rabbuma garuu guddaa kan ta'e qubanan qaban bicummaa kan koolaalan inni tuffatani hundi jaraayyuu اوكي ممتاز خلاص احد قتل ساعتنا لا جبت garuu na dhagayga hunda jira rabbiif jecha kan jaalladhu beektami نمبك ninjaalladha خلاص قتل احد ربي تهم بانا يوبان ديبن يو ديبن ربي بلا كاسني تنوار dura la inni kun badeka achi shaadana qabsiis akkas taatu ashhadu an la ilaha illa allah jedhe si gargaare واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان محمدا رسول الله احد ربي تهم بانا يوبان ديبن adi rabbitiin baana yoon bahe hin deebi'u يولين ديبي اوكي خلاص يولين ديبي ربي بيبي كانسريت النهار قط يولين ديبي دبي كانسريت ربي عالم كان الرلا فجلل انها بليس تكبيرة جزيتر اتندبلين الاسم جزيتر بتكبيرة الله اكبر جزيتر توكا دي دبي كان نكباتي دوركي كدوره تمتبو عاجل انت لا تكون تبوتي بحاجه تبوينا جول تبوينا هم شاهد انا كم سيسي بقى انا ايافني خلاص شهاده ويتوجر ام تكبيرة جيتر بجد خلاص تكبيرة جزيتر بجد ايتي كجل تكبيرة جيتر الله اكبر تك الله اكبر لك لم الله اكبر صديق الله اكبر أفضل. الله اكبر شان ها سريت قالي الله اكبر جابوتي الله اكبر كنتي ما تمتي الله باي مع السلامة اوكي وري افتن وري كيسة نكتني افتن وري بودا وري فجرة في باقي ها لو كتني ابو فيدرا ليش يعني ليش شو ليش انت ليش تعرف عربي يعني ليش تعرف انا عارف عربي ام العربي وابو العربي ما شاء الله انت تعرف كل شيء الله يزيدك ان شاء الله انت منو انت باريني انت انا في البحريني انت شفتيها بعينك يعني حبيتيها وين موجودة في جسمها انت وين موجودة في جسمها كل مكان فيها لأن أنا أحبها أنا أموت عليها تموت عليها انت مدام بتاعها مدامها انت مدامها أول طلعت زين فيها بشر موجودين ولا بس انت باقيه بس أول أمس ትላንትና አሁን የወጡት በአማርኛ ሲያወሩ የነበረው አሁንም ትንሽ ቀርቶ ነው ያለው አላለቁም ኦኬ ከአረባ በስተቀር ሌላ ይቀራል ስንት አለ ይቀራል አማርኛ ትንሽ ቀርቶ አረብኛ አረብኛ ነው አረብ የሚያወሩት እኔ አረብ የሚያወሩት እግሯ ውስጥ አለ እጇ ስንት አለ ስንት ነው የቀረው ጥርሷ ልጅቷ ብዙ ጊዜ
ንጹህ ናት። ንጹህ ሆና ነው የምትሄደው። خلاص تحكي لي قصة حياتها يعني تزوجنا يعني ሴትዮዋ ልጅቷ ሚስት ባላላት አትወስፊ ልኝ አሁን የቀረው ሀበሻ حرام ሴት መወሰፍ አይቻልም። እኔ የምለው አሁን እሷ ውስጧ የቀረው አረብ ነው ሀበሻ ነው? ስንት ነው የቀረው ውስጧ? ፍጠኑ። አረብ ነው። አማርኛ አለ፣ አረብም አለ። አሁን አንገቱ አፍታ ኖ ሰብሰብ በሉ። አማርኛ የምትናገሩ ሰብሰብ በሉ። አስወጣችሁ በሉ ሻዳ አሻዱ አላ ሰብሰብ መጀመሪያ አረብኛውን አውጣውና ከዛ በኋላ ነው ይወጣለው። ችግር የለም። እኔ ምን አላውቃትም። ችግር የለም። አንቺ አረብኛ يلا يا مدام خليني اطلعك يلا سرعه يلا عربية يا ورانا أورق قصتك خلاص خلي في البيت يلا تعالي بكلمك عربي يلا تعالي يلا بينا ابي يلا تكونوا خلاص نادو መጣች እኮ በቃ ዝም በይ። يلا يا مدام يلا ዝም በይ። كلم انت تبي تتكلم اوكي انت بدي بتفلقوا كلمي ما تبي تتكلم يبيها انا يبيها ما تطلعين يعني ما تطلعين يعني بطلع مستحيل. وين مستحيل وين اروح يعني وين اروح قرفوا كيس جول زين الحين بطلع. اوكي يلا لا تطلعي تكلمي عدل بطلع عليه اوكي ما انا تشهدي شهادة قولي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. يلا بسرعة. كم مرة انا بقول لك انت تقولي وراي قولي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. تمام አትናደዳ ቀስ ብለን ነው የምትወጣው። خليك عربي يلا عربي يلا امشي بدنا نطبق يا عشي دبو امشي ها يلا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ቀኝ ነው ግራ ነው يعني قرفات ቀኝ ነው قرفات አትግረፉ ሻሃዳ ይዛለሁ ሻሃዳ ይዛለሁ ብላለች يلا يدها اليمين امسك يدك اليمين اصبعك فوق تمام عين بطلع اقول لك يلا شهادة سوي شهادة اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. شوي بالعدال وين بتروح انت؟ اوكي يلا قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوكي أقسم بالله العظيم بطلع من هالبنت هذا البنت أصلا أنا ما أرد خلاص ما أبغى كلام ما تقطعي ما ابغى كلام اقول لك ما ابغى كلام لا ما ابغى كلام بطلع من هالبنت ما ارجع مره ثانيه ما ارد مره ثانيه ما ارد قولي ما ارد مره ثانيه هذا البنت ما حبها اذا رديت الله يقتلني انا بطلع عليه اذا بطلع عليه يلا خلص يعني. اذا رديت الله يقتلني. اوكي يلا إذا رديت الله ياخذني في الدنيا والآخرة إن شاء الله. يلا 7 مرات تكبيرة ما تزيدي ولا تنقصي 7 مرات تكبيرة الله أكبر 7 مرات إن شاء الله. لا صارك لا أنت لا صارك يلا الله
واحد قطروا له واحد الساعة لا توطن أنت قال قطركوا الله يلا أكبر اثنين الله أكبر ثلاث كم صار؟ ثلاث الله أكبر أربع الله أكبر خمس الله أكبر ست الله الله أكبر باي باي አማርኞቹ ይቀራችሁ ቶሎ በል ፍጠን ጨርስ يلا ደከመኝ እኔስ አሁንስ በቃ አሁን ወሬ አያስፈልግም ያላችሁት የቀራችሁት ሀበሾች ሰብሰብ በሉ የቀረ ሀበሻዎች ሌላ አለ እግራ ውስጥ አለ ያላ ሰብሰብ ወደ ጭንቅላት ጭንቅላቷ ውስጥም አለ ወደ ጭንቅላቷ ነው እግር ውስጥ ያለውም ወደ ጭንቅላቷ ነው ኑ እግር ውስጥ ያላችሁ ወደ ጭንቅላቷ ነው ወደ ጭንቅላቷ የመጡ ነው ፍጠኑ ጊዜ የለኝም እናንተም መቁጠር አልችልም ያላ ሰብሰብ ጊዜ ገጠላችሁብኝ ሰብሰብ ወደ ጭንቅላት ቶሎ መጡ አንገቷ ውስጥ መጡ ወደ ጭንቅላት ወደዚህ ጆሮዋ ውስጥም አሉ ሰብሰብ ሁላችሁ እግሯ ውስጥ እጇ ውስጥ ሆዷ ውስጥ ሁሉ ቦታ ያለው ወደ ጭንቅላት አረብ ነበረ አረቡ ወጣ ኦኬ በቃ አሁን ወደ ጭንቅላት ሰብሰብ ሁላችሁ ወደ ጭንቅላት ሰብሰብ ወደ ጭንቅላት ጆሮዋ ውስጥም ከጆሮ ሙጡ ወደ ጭንቅላት ሁሉ ወደ ጭንቅላት ሁሉ ተሰብሰቡ ያላችሁን ሁሉ ቦታ ያላችሁን ተሰብሰቡ ኡስታዝ ሰብሰብ ቶሎ በሉ ሰዓት ትግደም ያሎ መጡ ተማም አንዴ ትልቋ እግር ውስጥ ገብዛ አልወጣም አለች ጥራት ትገረፋለሽ ቢያት ቢካሽ ትገረፋለሽ እግሯ ውስጥ ትገረፋለሽ ቁርአን ስለምትወደታ ጥፍሯን ትወደዋል ወደ ብረጅታ በከነ ገረፋ መጣች ኦኬ ተማም አቁሙ ዳባጆን ባክ ተሰበሰብ አዳምጠኛ እነሱ የመጡት ታችኛው መሃል ላይ ነው እሷ ያለችው ጣቷ ውስጥ ነው ጣቷ ውስጥ ደግሞ ወይ ልሂድ ወይ አልሂድ አጉል ውስጥ ነው ያለችው እሷ አሳያ የቱ ጋር እንዳለ አሳያቸው ልጆቹ እጆን በከሽ ሲናገር ተሰንከረ አሳያቸው እሷ ያለችው አይ ራሷ ደት ብቻት አሟቷል በቃ ትመጣለች አትምጣ ታሳዝን መጣች እኮ መጣች ተማም ተሰበሰባችሁ ሁላችሁ አንድ ላይ ተሰበሰባችሁ ያላ ያቀራችሁን አንገቷ ውስጥ ያለችውን ነው ውጣ ወለገና ውጣ አንገቷ ላይ ያለችው ወደ ጭንቅላት ቶሎ ወደ ጭንቅላት አጥንቷ ፊት ለፊቷ አጥንት ውስጥም አሉ ያላ ገረፋ ይጆን ሉኬስ ገረፋ በከተና ገረፋ እንሶቾቲ ማምርቱ በከጀሩ በከተና ገረፋ እዛ ውስጥ እነሱ ቢመቱት ያለ በቃ አሳያቸው የቱ እንዳለ መጡ አናግራቸው ሙምታዝ በሉ ሁላችሁም አንድ ላይ ተሰብሰቡና እሸኛችኋለሁ ሁላችሁም አንድ ላይ አሽሀዱ አላ አሁን ተሰብስቦ ያለው ንገረኝ አንገቱ ዋጋ ተሰብስቦ ተደርድሮ ነው ያለው
تمام يلا شهادة يا زو أشهد أن لا إله إلا الله بدأنا ساتل أشهد أن لا إله إلا الله أنا مغرب الدرسة የት እንደሚሄድ ምን አገባችሁ? ምን የሚመለከታችሁ ጉዳይ አለ? ስራ ላይ የሚመለከታችሁ ጉዳይ አለ? ከኔ ጋር የምትኖሩት ይቅርታ ያ ሼክ ይቅርታ انا ትልቅ ሰው ጋር ስታወሩ አደብ አድርጉ። አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢለላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ወደዋለሁ። አሁን ሻሃዳ ነው የሚይዘው? አዎ። ስንት ጊዜ? 7 ጊዜ ነው? ኖ ከኔ ጋር እኔ የምለው ዝም ብላችሁ ከኔ ጋር እኔ የምለው ነገር ከኔ ጋር በለው። ከዛ በኋላ ሸኛችኋለሁ። አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢለላህ ቀጥሎ አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢለላህ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله بالله سم قال قبتنال انوطالن بالله سم قال قبتنال انوطالن من هالكم نوطالن قال كوطان تملسن انمጣው بالله سم كوطان انملسم ከተመለሰን ደግሞ الله في الدنيا والآخرة يقتلنا نو الله بكاسر بشتا يقدر ትልቅ ነገር ነው። ሄደሙ ቀጥሎ እንዳትገረፉ ከተመለሰን ምንድን ነው ያልከው? እስቲ ከተመለሰን አላህ በካንሰር በሽታ ይጨርሳል። ከተመለሰ አላህ በካንሰር በሽተኛ ይገለናል፣ በሽታ ይጨርሰናል። ኦኬ ከዛ አሁን 7 ጊዜ ተክቢራ ትሉና ከ7 በኋላ ልጅቷ ትድናለች ማለት ነው። ወደ ቀኝ ትወርቃለች። 7 ጊዜ ተክቢራ ቆጥርላችኋለሁ። አታሳዝንም? ላከን ማንም ያሳዝነው እቺ ምስኪን ዋህደ ብሩሃ ስትወርቅ ያኔ አታሳዝንም? አይመለከታችሁም። እሱ እንሳ ይመለከታችሁ። ተክቢራ 7 ጊዜ ቆጥርላ አንተ ንገርክ አንድ ጊዜ ንገርክ። እኔ ለአላህ ብዬ አንተን ፊት ሳየው ወድካለሁ ለአላህ ሲል ብቻ بدون ጥቅም ሸይ ገባ። ስለዚህ ምን ፈለካው يعني مقدمه هذا ሻሃዳ አፍሪካን ከዛ በኋላ ወጣለሁ። ከዛ በኋላ ለልጅቷ ደግሞ ዱአ አድርግላት። ተክቢራ 7 ጊዜ በሉና ቀጥሉ። አንተ ደግሞ ለሷ ስታረግ አንተ ደግሞ في الدنيا والآخرة ان شاء الله الله ያስደስታል። አሜን እሺ አሜን። يلا الله ያስደስታል። الله አታሳጥሩ አማነው አታጉድሉ አትጨምሩ። 7 ጊዜ ብቻ ፍጥነት ኢንሻአላህ። እኔ ከዚህ ቢወጣም ዱአ አድርግልካለሁ ስለሚወድክ ለአላህ ሲል ገባ። ኦኬ ተማም። አላህ ዛሬ ለሰው የሰራኸው ነገ ደግሞ ኢንሻአላህ ጀነቱ ለአላ ነብይ ጋር ሄዶ ያስቀምጠካል። ገባ። ለአላህ ሲል ነው የምትሰራው አንተ። ተማም ያ ሁሉ ሰው እኮ እዛ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተቀመጡበት ቦታ ይፈልጋል። እሱ በሀሳቡ እንደዚህ ፈልጎ ስራው ደግሞ ሌላ ነው። እንደዚህ ይሆናል አይሆንማ። ሁሉ ነገር ሲሰራ እኔ ለአላህ ብዬ እንደምሰራ በምን አወቃችሁ? አንተ ንጹህ ነህ እኮ አንተ ንጹህ ሁሉ ነገር ሲሰራ ጥቅም ምናምን እዚህ ኮቱት ምናምን አትፈልግም። ሆነ ነገር ሊታወራ ስትቆም ሲል አንዳንድ ጊዜ ትሳሳታለህ። አንዳንድ ጊዜ ለአላህ ስል ቀጥ ብለህ ነው የምትቆመው። እንደዚህ ነው የሚወደው። እንደዚህ አላህ ይወዳል። እንደዚህ ቀጥ ብለህ በትክክል ቆመ። ማንም አትፍራሽ። እሺ ተማም ሰምቻለሁ ምክራችሁን። ቀጥሎ 7 ጊዜ ዛሬ እንደዚህ ለአላህ ስል ስትቆመው ደግሞ ነገ ደግሞ ኢንሻአላህ በኢዝኒላህ ተዓላ ነቢ ሙሐመድ እዛ ታያለህ።
ኢንሻአላህ تمام تكبيره 7 ጊዜ الله اوكي الله لا تقنطوا من رحمه الله على عدله نعم خلاص خلصنا تكبيره 7 ጊዜ ምንም አታግዱሉ አትጨምሩበት 7 ጊዜ ብቻ ከዛ ልጅቷ ወደ ቀኝ ትደገፋለች ተክቢራ بحب يلا بلا ليه بلا وانت الله اكبر 7 ጊዜ الله قد الله اكبر አንድ الله اكبر ሁለት ልጅቷ ምንድነው የምትወደው? እኔ ሲወጣ ወደ ቀኝ ትወጣለች። ወደ ቀኝ ነው። እሺ ምን ስንት ነው ያልኩት አሁን? ሁለት አላሁ አክበር ሶስት አላሁ አክበር አራት አላሁ አክበር አምስት ወይኔ አሁንስ ደከመኝ። ወላሂ ላንስ ሙስታዝ ደከመኝ እኮ አደከምከኝ። ሁለት ቀር ከት አሁን አምስት ነው ያለው። አንዱ ደግሞ አንዱ ግራ ውስጥ አለች። የሄደች ነው። ወዴት ልትሄጂ ነው? እንደገና ተክቢራ 7 ጊዜ ፍጠኑ አንድ ላይ እንዴት ሱትማ እንዴት ትበር ጃርቲና ሱትማ ነደም ትቆይ ሰርድልካ አናርክለ ኩቤ ቦሻዳ አቅማል ከበዳ በጣራ ሲደካ ጋር ደም ደማላን ጎደረ ዲሮ እንግዲህ ትብራ ደመኝ ወጣ ከምፍተን አረጋ ወጣረጋ ወጣ ዳጋይ ሲላሂ ረጎ ደና ጅርቲ አመዱቴ ሞርማ ጀለገው ካቲቲ ቆይ ሱትማ እንዴ ማጅር ተረጋጋ يلا امشي يلا اتى موجال اتسفيو ምንድነው? ቀስ ብለህ እኮ ነው የምትሄደው። ቆጠቲ ከእሷ ጋር ታወራለህ? ኖ አልፈልጋትም። ታይዛችሁ አሁን ተክቢራ ብቻ ነው። ምንም አልፈልግም። ተክቢራ 7 ጊዜ አማ እኔ ደግሞ ጣቴን አመመኝ። ሳይዳ ወደ ላይ እያደረኩ ነው። ወራ ማለት ያኒ ጎትቻት አግጃት እንድትወጣ ጎትቻት መልዑና يلا تيكي قرأت ولا جنبو إن شاء الله يلا وتاتا كولا وتاتا متى شو لك سيرة فتاتي متى أينا غرا نمبر اوكي ممتاز አሁን ተክቢራ 7 ጊዜ ሳታቋርጡ ጊዜ ሳትገሉብኝ 7 ጊዜ ተክቢራ ትሉና ወደ ቀኝ ፈጥፈጥ ወታታ ከውረት ትችቼ ነው የሚሄደው ወታታ ከሆነች እኔ ከወጣሁ በኋላ ድንገት ከቀራች አወራት እሺ አትቀርም ለምን እሷ አሮግት ናታ ዘመኑ አልፎባታል አትብላስ እኔ ኖ ጥለሻት እንዳትጂ በለበይ ናይ ይጀያጂ ምንድነው ያው ይዘሻት እጂ ማንም እንዲቀር አንፈልግም ማንም እንዲቀር አንፈልግም ይዘሻት እጂ ይዘሻት ያው ወይ ተራ
አንተ ደግሞ በአንደኛው እጅ ወደ አንደኛው ሻሃዳ ሚይዞ በኩል ወደዛ የመጣች ነው። ያላ አሮገት እኮ ናት። ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። ኦኬ መጣቻው መጣቻው መሀል ውስጥ ነው። ደረቴ ከደረቴ አሁን ገና ወደ እጅ አንደኛው ሻዳ ያስኩበት የታለ ወይ አማርኛ አጠፋችብኝ እኮ ጠፋ ገረፋት ልጆች ለከጀላ ገረፋ ያገድድ ታቦዲ ደሰን ገረፋ ልጆች ለከጀላ ገረፋት እንዳይመቱኝ መጣች። ታች የለችም አትብቱኝ። ታች የትም ትኑ ነው። ከአንቺ ጋር ማውራት ጊዜ የለኝም። እኔ ከኡስታዝ ጋር ያወራው ነው። ዝም በይ ወሬ አትቀልዱ። አሁን ሰዓት አትግደሉብኝ። ፍጠኑ። ተክቢራ ብቻ ነው የምትይዙ። ቆይ ገና ሻሃዳ ጋር እየደረሰች ነው። ቆይ አንደኛው ጋር በዚህ በኩል ሀልፋ በቀኝ ነው የሚባለው ግራ ነው የሚባለው አልገባኝም እኮ እኔ ኦሮምኛ አማርኛ አንዳንድ ጊዜ የሰው ቋንቋ ስለሆነ አይገባኝም። ለምን ያላ ሻሃዳ ሲዘኛ አሁን ትንሽ ጎተተተተተ እያለች መጣች። ይጎትታትና ኡስታዝ አርኩቶ እንዳትባጂኝ በቃ አሁን ወጥቶ ነው ሰን አሁን እንትኔ ጋር ነው ያለችው። ወደ ላይ መጣች። አሁን ጠብቀው ትንሽ ቀስ ብላ እየሄደች ነው። ትንሽ ጠብቀው፣ አትናደደው ኢንሻአላህ። ኦኬ እየቀለዳችሁ እኮ መጣች። በሉ አሁን ሻሃዳም አልፈልግም፣ እናንተ ሻሃዳ አልፈልግም። ትወጣላችሁ። ተክቢራ 7 ጊዜ በሉ። ልጅቷ ትዳር ያላ ሳትገረፍ አሁን ተክቢራ ነው የሚለው 7 ጊዜ አታጉድሉ፣ አትጨምሩ። 7 ጊዜ ፍጠን ነው። ኢንሻአላህ አንተ ትቆጥራለህ፣ እኔ እላለሁ። ኢንሻአላህ ኦኬ። አላሁ አክበር አንድ ቁጠራው። አላሁ አክበር ሁለት አላሁ አክበር ሶስት አላሁ አክበር አራት ወይኔ ጉዴ ፈላ። አራት ያላ ይትቀራኝ ሃያ አላሁ አክበር አምስት ወይኔ ባላቸው ለመቆፈታ ፈጋ ያላ አክበር ስድስት አንድ ቀረ። ፈጠን አሁን ይሰደገኝ አሁን ልወጣ ነው ያኒ ያላ خلاص اوكي يلا الله اكبر الله لا نكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. يا جماعة أنا وساكن يجيو كور بقى لما قطعت راسه أنت نالبلي بقى أنت نالتاو. أما كفتي بس كفتي بدي كنا برجع. إيه كنا برجع. ممتاز يا جماعة ساعتنا ما يتوما ما الجونا يوسين دم متون تقول هنجرو متى ايه وان قوتاني بشان ليتر لما قبشتو بشان ليتر لما كانت سورة الفاتحة يتر بطر بعد الكرسي يتر بطر تقراتني بشان سنبودي يقول بدي أكاكفت ويقول كفت بولا وانا كفت سن ورنا موري ترى تركتو يقول سجلنا ترجعني لا لا وش سعادة نعم قالت لما أبولتي تقول تكوني على كوتي لو ستاجرتي أكو مسين جتة أتبولتي أنا هذا كوتي سينت تقولي أبولتي سيكوت سوت تقولي هذا كوتي هاتي كوكو نمر كوسات ميدا ميداني كاليسا إسنا دادا كيتي مجايو تنا دادا كيتي
Isiin sitti hojjechiiste kun adaadaa kooti. Obboleettiitti illee hojjechiisee jira jedhaata. Akkuma jettu obboleettiin haati koo garaa keessa dhukkubsattee hidhamtee akkamiin godha. Isin bira fideen dhufee garuu dubbachuu diddennaan deebite qoricha kennitanii. Deebisee fiduu. Ati as jirtu. Fida torban. Fida torban dhufu keessa inshallah. Torban dhufu keessa fida adufan. Ayya ustaata jazakumullahu khairan barakallah. Mucaan jedhan sun illee haruuf mucaa wayillee dhukkubs gara dhugee obboleessa isheeti ka dhugee nyaati. Obboleessa isiiti ammas obboleessa matiruu nyaachifteeti garuu jara sana eessuma kiyya jechuudha eessuma kiyya nyaachiftee jirti garuu kan nagayetti. Adufan. Adufani rabbiin afiyaa kennu maraafu waan hafi inshallah boru dubbanna masa'aatiin deemee jira. Ishi Saada ይሰማሽ ነው? ይዋ ኡስታዝ እንዴት ናት ልጅቷ? አሁን ነቅታለች። ያን ጊዜ ተሰባሰቡና ወጡ እንዳልካቸው ወጥተው ከዛ ወዲህ ደህና ናት። እስኪ ደህና ነገራት አንድ ጊዜ አንድ ደቂቃ ብቻ ኡስታዝ አይሰማም? አቤት እየሰማሁት ነው። አው ከቅድም በቀኝ ጎን 7 ጊዜ ሻሃዳ ከያዘች በኋላ ነቅታ አሁን ድረስ እንደነቃች ነች፣ ደህና ነች። አልহামዱሊላህ 2 ሊትር ውሃ አዘጋጁ። ፋቲሐን 7 ጊዜ አያተል ኩርሲን 7 ጊዜ ቁል ሁወላሁ አሐድ 3 ጊዜ ቁል አዑዙ ቢረቢል ፈለቅ 3 ጊዜ ቁል ረቢን ናስ 3 ጊዜ ቀሩባትና ያንን ውሃ ትፉበት ተቀራ ማን ነው ተጠጣው። ያስታወቀውን ነገር ለሞኒተሮች ትልካላችሁ። እሺ ወሪ እስከስ ጅርተን ወሪ ጨራን ስንገኢን ቦሩሻ ሰዓት ማጣፍቲ ወራላ ጋር ሰዓት ያማጥሽ